Mga kasimanwa suspect sa paggabo patay no sa mayabahin ita sitio Ilawod da barangay Baybay sa Banwa Karaita Makato kuha nagligad nga Webes Setyembre 11 haya makaron nga adlaw mga kasimanwa ika-turn over undayan no nga suspect sa Aklan Rehabilitation Center sa maybahin ita nalook sa Banwa Karaita Kalibo matapos nga ning uwa makapiyansa ita gintagana ko korte nga 120,000 pesos sa temporaryo karang nga kahilwayan ag matandaan nga hapasakaan ngon ita kaso rong raykon nga suspect ita homicide kuwa Biyernes ita hapon matapos nga ni nga gabun kararoan karon nga bayaw no ag ginbawian gid nga ni rait ana karon nga hugam nga kinabuhi rong raykon nga suspect kay ginkilaga kay Rodel Tagwa agro ana karang nga biktima nga bayaw hay ginkilaga kay Waning Castillo. Kung siin nga ni nag-angkon na raya ita grabe nga lastro no sa anak karang nga nagakasari-sari nga parte anak karang nga kagawasan matapos nga gampusan ita kahoy ag gabon no ita rekon nga suspect matapos nga ni nga sumukob rong biktima sa anak karang nga panimagay. Sa makaron ay yapaman sa kustodiya aton karang nga Makato Municipal Police Station rong raykon nga suspect ag makaron nga adlaw nakatagana raya nga i-turn over sa Aklan Rehabilitation Center. 107.7 Energy FM Kalibo.